Салом алейкум, дӯстони азиз. Конечно, это Аюб. мавзӯи имрӯзаи мо именно барои подписатсия ва лайк мондан дар каналое ки запрещено ҳастанд, дар назорат ҳастанд. дар Российской Федератсия и дар ватани азизи мо шумо Ҷумҳурии Тоҷикистон, ӯ ватане ки ором аст, ӯ ватане ки оянда дорем. Дар байни 31 сол чӣ қадар пешравиҳое дорем. мардими шариф Тоҷикистон, мо оянда дорем. 100 бор шукр кунем, 100 бор. назарати ислом иро садқаи исломшон кунад. охи мо дидесем, камтар как ақл дошта бошӣ, мефаҳмӣ ки ё ки ҳастанд. мана ду шакале ки дар эфиршон буданд, мана тарзи гапзанишона нигоҳ кун. вақте ки Исоқов Аюб мега Иқбол, син проститутка. баъд комментария менависем ки Исоқов Аюб ту як мардаи калон ақлият киси. охи чумора чумо меган. ӯ барои мана лохай. ӯро ман чӣ хефрам гапш мезанам. ӯ як чумо одамай. ӯро ман мард ҳисоб намекунам. барое ки Исоқов Аюб марда, ӯ як чумо, як кончини одамай. лекин ман як хелта ҳайрон мешавам ки медуроин ҳазратш мегӯен, устодш мегӯен, савобаш мегӯен, астағфирилла, як чумоай. мефаҳмӣ? Чумо. дубинка лицо да хурдагиай. дубинкаи резинӣ. бифаҳмена ки шумо як лох одамай. наканени ғалатидагиай пеши як марди дигар, як чумои кончини одамай, як соска одамай. шумо мана бифаҳмед. ира модарш проститутка аст. и падарш сутунёр буд. 12 нафар истифода бурдаги ҳастанд и паданалата. бифаҳмед шумо мара хушо. ду шакале ки эфир шонда буд, Исоқов Аюб ту кофир ҳастӣ. гӯш кунед. вақте ки мебуроям мардай, мегам ма мусулмонам. ту Исоқов Аюб мусулмон нестӣ. ман қатъиё ҳамаш гап занагиям. вақте ки мебуроя, мегам ман туро фалонат мекунам, дар даҳанат фалон мекунам. нахо марда бигӯ. бо мегӯм ба гуфтаи фарзанди кончинаи каза Иқбол. марчен подписатсия кунен, класса бимонен, натарсен, рӯатона нишон битен, спонсорӣ кунен, ҳамкорӣ кунен бо террористо. имина назаратиёро гуфтесам. вақте ки қабидантон, таваккалтон ба худо. 10 солтон метан, 15 солтон метан, 20 солтон метан, 25 солтон метан, пожизнентон метан. ака марчен. баъд 1 сол пас модари азизи шумо, мардими муҳоҷир, одамое ки бовар мекунед ин шакалора, ин чурбанора, як камтар как фикр кунед шумо. 1 сол пас ба модарат мебурояд, металба ки ти далбаюба як кусок хлеб рой кунам. калуши дидагӣ баъд як крисаи дигааш додоҷон мебурояд, мега дар асри 21 дар калуши модари тоҷик дидагӣ фалон кунам. иҷо шид он нанги номуси шумо, шербачаи тоҷик. беномус нашен, шукрона кунед, ҳамаш мешавад. хаяхел меки 20 сол шид мо муҳоҷирем. ки бинават аст? падари ма, падари ту, падари дигааш. ман чӣ азобое ки кашидагӣ, ман 11 сол шид муҳоҷирам. яке хапам. барои чӣ? хезри сини падарам дод бизанам. баъдай великий распад СССР. гӯш кун. шакалое ки дастгирӣ мекунед. лаънат курнамако. худо бизанад шуморо. бенангу беномуси ахилат. биё аганед спорит кунед. биё аганед. ман падари туро фалон кунам, ту падари мара фалон кун. айб аст. биё имрӯз мо сара хам кунем. дар байни 31 сол Тоҷикистон 70-75% хушагирифтагӣ аст.
چیکار کردن؟ مردم روس تا خونتون آبی گرم برآوردگی بودن. بطری دولتی بود. در شهر لوکان 3-4 زواد بود که هزارات تاجیک کار میکرد، یک سیمه نداد. یک شما خستین نمی کوسا مرزا را گفتیسم نزدیکی را در بین 4-5 سال چیکار کردین؟ 40-50 سال این ملت شما عقیب کشوندین. که با برآمده عقیب پدرها با لخیدیسن. یکی یا خیلی تو جوانا سخت کورنمکی نیطور که هستن 60 ساله است پدرش نالد یک گپایی که میزنن زنگ میزنه یک گپایی که میزنن بخدا قسم میخورم من یارم مسلمان شو حساب نمیکنم. در رادیو آزادی با فکرم یک 2-3 ماه پیش گفتن که در جمهوری اسلامی 4.5 میلیون زن است و 4 میلیون مرد است و گفته و میگه 4.5 میلیون زنی تاجیک 4 میلیونش پرستیتوت که میگه. استغفرالله. مطرح گفته بودم ای شکل به حد بسیار بد هستن چی میدونم خشل یواکندی میگیره سلیمان تو من زنگ زدگی بودی مطرح میآومد تو در تراستی فدراسیا 20 سال پیش پنجره میره ای تروریست زبرشنو و گروپایی که بدی تو استاد که همو ایگیلی چوربانوی که کریسا здохли они всех. Ну شما همو لولوکایی که میگشتین کرتاویزور پشیدین ریشورا گرفتین گریختین زبرشنو در رئیس فدراسیون در جمهوری اسلامی شدم استاد که مطرح گفتم کو غسل گفتم مطرح گفتم که میکروفون ما دست میتم گفتم مطرح گفتم که مهریشی ترا حقوق میتروشم برای که تو اسلام پردادیسی با یک شکل دیگه شنیگو که روژا شنیگو که پدانالتا وقتی پدره ایره پدرش تربیه نداره طرز گبزنی شنیگو که فلانت میکنه میگه ای بمبرست ای چوربان همین ازتی هم از پیتو خواهم با فکری ما چی گفتی تو سلیمان؟ ما استادا میگم تخت اسلادا میبینی ما نوری تازدگی هم افهمی؟ ما در استور نوری تو تفکایی هستم ما سپانسراتونم زدگی ای کشیدگی ای پرتفتگی یک لخت نومشه گرفتیست و یک پیتو خودم های یک چوربان آدم های یک مامراز آدم های او را مادرش یک پرستیتوت که است و او را پدرش یک سونیور بود چی؟ تو مرا کی ترسوندیسی؟ هر یک مرد در بین پشت دو شریک داره یک تاش برای مرا قوت فای خدا لعنت کنه کریسا را و دیمش نوری است که کی توالد میرم من یک کم ترکه خدشون چی میکنم ده؟ میقبمشونم میگم قوت فای نوری دو شریکم خطی بازی میکنم پس یعنی او میگم قوت چخلی نوری چخلی تو مرا کی ترسوندیسی مطرح گفتم کریسا ما سری ترا در توالت میدوزم این مردمی شریف تاجیکستان در روی تمو میمیزی مطرح گپا گفتم اینا با میگم مطفایو گفتم قرد کرد تو مرا 2 روز وقت دادی اینا با میگم تو یک مطفایو آدم هستی مطفایو یه همه دا خوینا داخل داره مطفایو همه دا سپانسراتونا چی میگن؟ اما آدمایی که قطعتون نون میخورن گیردی دستخون با فکرم ای 18 بولاد برای من پرستیتوت که آدمه شما یک مرغ آدمه تو مرا کی تو میترسونه چوربان شما اول طرز گبزنی را یاد بگیرین ای شریکای نیوتون ای مرغا ای چوربانو شما این نومی ملتی توجی گب نزنه شما نومی ملتی توجی که نگیرین ای مرغا ای پیتوخو
падартон алад шумо падаротон тарбия надорад, барое ки дидесия мегам падар по гирифт фарзанд по мемонад. аммо шуморо чӣ хеле ки истифодатон бурда будем и дальше истифода мебарем. мардими шарифи Тоҷикистон, эҳтиёт бошем. ин каналое ки ҷакидесанд ҳамаи ё дар назорат ҳастанд. Российская Федератсия именно зидди терроризм, наркотик дар соли 2022 $25 миллиард расход кардааст. намебахшад терроризм, намебахшад наркотик. мо дидестем ки чанд соло гирифтесанд именно барои наркотик. дидесем ҳамин хел аст. эҳтиёт бошем. укази Верховный суд то моҳи сентябр барои проверкаи телефон именно телеграмма, именно ютуб. эҳтиёт бошем. гуфтагиям ку эҳтиёт ними ҳаёт.